If you speak English and you're a scientist, why learn another language? Because English is the language of science, isn't it? Well, no, it's not. Fakt? Fakt? Fakt je moje oblíbené slovo v češtině, protože zvučí tak hezky, jo. Ale proč? Angličtině není jeden jazyk vědy? Vše články jsou v angličtině, přednášky na mezinárodních konferencích jsou v angličtině. Ale máme koukat hlouběji než povrch. Mnoho článků je v angličtině, mnoho přednášek je v angličtině, ale ten výzkum se dělá ne v angličtině, se dělá ve všech jazycích. I na mezinárodních konferencích diskusí nejsou v angličtině, oni jsou ve všech jazycích účastníků. De situatie is wel zo'n beetje ingewikkeld. En de verhalen, de gebruik van talen die je niet ziet in veel publicaties, dat zie je bijvoorbeeld in Nederlandse proefschriften. Toen ik Nederlands leerde, heb ik vaak proefschriften geleerd om 2 vliegen in 1 klap te slaan. Ik heb eens iets bijgeleerd en ook zo mijn woordenschat in Nederlands uitgebreid. Maar meestal is een Nederlandse proefschrift in het Engels opgemaakt, maar er is een korte samenvatting in het Nederlands en er is ook een dankwoord. En de dankwoord heb ik met veel plezier gelezen, omdat het heel berurend was. Hier praat de auteur niet over wetenschappelijke gegevens, maar over de relaties die hij heeft opgebouwd, over de mensen, over de collega's, over de andere studenten, over de bazen, over de samenwerking. Alles waarop wetenschappelijk onderzoek baseert. Je hebt geen proefschrift zonder mensen, zonder samenwerking. Je hebt geen samenwerking zonder relaties. En je hebt geen relaties zonder gesprekken. Je hebt geen gesprekken zonder taal. En deze discussies, deze gesprekken, die zijn niet in het Engels. Die zijn in de talen waarin de relaties opgebouwd worden. Zo, meestal in het Nederlands dus. Onderzoek wordt in het Engels vaak gepubliceerd, maar niet in het Engels gedaan. Nedavno, ja sam bio u Beogradu u Srbiji na jednoj konferenciji o biomaterijalama i bilo jedna diskusija na panelu o mezinárodní saradnji i jedan profesor srpski je rekao da je veoma važno izgrati lični vezi s tvojimi partnerami u inostranstvu. I on je bio potpuno u pravu. Ali, na jakim jeziku chceš, na jakim jeziku želiš da gradiš ličnu vezu? Na engleskim jeziku? Ovo je jezik za komunikaciju sa stereotipičnim strancima? Ili želiš da koristiš materski jezik sagovornika? Ako se kaže na srpskom, lepa reč i gwozdne vrata otvara. Nelson Mandela hat mal gesagt, wenn du mit jemandem redest in einer Sprache, die er versteht, dann redest du mit seinem Kopf, aber wenn du in seiner Sprache mit ihm redest, dann redest du auch mit deinem Herzen. Und Mandela hatte vollkommen recht. Er kannte die emotionale Macht von Sprachen. Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt sagte mal, wenn Sie der Kunde sind, dann spreche ich Ihre Sprache. Aber wenn ich der Kunde bin, dann müssen Sie doch Deutsch sprechen. Und er hat auch recht. Also in der Wissenschaft gibt es viel Geschäft. Nicht jeder
also will jede Zeit für dich Englisch sprechen. Was Nelson Mandela meinte, mit Englisch kann man viele Köpfe erreichen, aber weniger Herzen. Und der bekannte ungarische Dolmetscherin, also Katolom, die bei den Vereinten Nationen gearbeitet hat, sagte, Anielv as etlen, amet ichiroshul erdemes tutni, was also frei übersetzt bedeutet, Sprache ist die einzige Sache, oder es lohnt sich, das zu wissen, auch wenn deine Kenntnisse schlecht sind. Und sie hat auch vollkommen recht. Manchmal ist es möglich, eine Verbindung, also diese persönliche Beziehung, also mit den Gesprächspartnern aufzubauen, wie der serbische Professor meinte, nur mit einem einzigen Wort. Ну, может быть, вы думаете, окей, классно было бы, как говорить на иностранном языке. Ну, как это сделать? У меня времени нет. Ну, по-моему, просто надо сделать это, что делают уже много исследователей, которые учат английский. У них часто высокий уровень английский. Не потому, что они как супер умные, но потому, что английский язык это уже автоматически интегрирован в ежедневном работе как исследователь. Может быть, им надо читать статьи по-английски, писать статьи по-английски, слушать презентации по-английски. So, ты можешь организовать твою жизнь так, чтобы ты был постоянно в контакте с языком, который ты хочешь учить. И есть такой святая тройка, 3 вещи, которые исследователи постоянно делают. Сотрудничать, читать материал и принимать участие на конференциях. Si vas a colaborar con alguien, vas automáticamente a tener contacto con él y probablemente sobre todo por correo. Y puedes escribir correos en su idioma. Si yo escribo un correo en inglés, es posible que yo necesite 5 minutos, pero si yo lo escribo en castellano, probablemente necesito 10 minutos. Por eso yo he invertido 5 minutos de más, pero yo he ganado 10 minutos de práctica en castellano. Es un muy buen retorno de la inversión. Y es posible que tu colaborador va a pensar, oh, gracias a Dios no tengo invertir más tiempo para escribir en inglés. Yo puedo simplemente responder en mi idioma. Es también muy fácil encontrar materiales en el idioma que quieres estudiar, por ejemplo, tesis de doctorado, y puedes utilizar la oportunidad para matar 2 pájaros con un tiro, aprender algo conectado con tu campo de ciencia y practicar el idioma simultáneamente. No, muszę powiedzieć, że udział na konferencji to najlepszy sposób, aby uczyć języka. Ja bardzo lubię mówić po polsku, tu w nauce mój język ulubiony, dlatego że tak lubię być na ulubionej konferencji na południu z Polski. Corocznie konferencje Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i tam nawiązałem tyle kontaktów, dlatego że oni są bardzo otwarci i muszę powiedzieć, że za wzięciem swojej stałej pracy tutaj w Lancasterze temu, że mówię po polsku, dlatego że więcej od połowy swojego dorobku naukowego wynika w współpracy z Polakami. Konferencja to jest jak podwójny bufet i bez ograniczeń bufet nauki i bufet języków. I ja mam
olbrzymi apetyt i tu i zawsze masz coś o czym mówić i tam możesz widzieć, jak ludzie pozytywnie reagują, jeżeli ty próbujesz zamówić w ich języku. To jest naprawdę magiczne poczucie. Bien, c'est mon histoire, mais maintenant je voudrais écouter vos histoires. Comment les langues ou les relations con ton collègue, quel effet positif avait-il pour ton carrière scientifique? Il y a une histoire de science qui est publiée dans les articles, dans les journaux, mais il y a beaucoup d'autres histoires cachées qu'on ne publie pas. L'histoire humaine, les relations entre les scientifiques. Je suis sûr que ton recherche, c'est unique, mais aussi ta histoire comme chercheur, c'est aussi unique. Je voudrais l'écouter. Nous sommes chercheurs. Pour nous, la recherche, c'est fascinant. Pourquoi les chercheurs ne doivent pas être fascinants aussi? Merci pour avoir écouté.